इस्लामपुर शहर में कृषि मंडी के सामने देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। मालदा से सिलीगुड़ी जा रही छड़ों से भरी एक लॉरी ने प्याज से लदी एक खड़ी लॉरी के पिछले हिस्से को टक्कर मार दी। छड़ों से भरी लॉरी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और लॉरी का सह साचक अंदर ही फंस गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सह चालक का नाम दीप सरकार है। लॉरी चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर इस्लामपुर थाने की पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। लगभग कुछ घंटों की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से लॉरी के अंदर से शव बरामद किया गया। घायल चालक को इस्लामपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। इस्लामपुर पुलिस ने पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। পেঁয়াজের গাড়ি ছিল ইসলামপুরে আড়তে নাম তো গাড়ি। আচ্ছা এই গাড়িটা তো আইসা আমরাও দেখতেছি না, আমরা অনেক পরেই আসছি। পিছন থেকে ঠুকছে নাকি? হ্যাঁ পিছন থেকে ঠুকছে। মানে এই গাড়িটা কি পিছন থেকে ঠুকছে? হ্যাঁ এই গাড়িটা পিছন থেকে ঠুকছে। সামনে কি একটা গাড়ি দাঁড়ায় ছিল? সামনে দাঁড়িয়ে আইছিল অনেকক্ষণ ধরে, ট্রাফিক গেট ছিল, ট্রাফিক গেট থেকে আটকায় রাখছিল গাড়িটাকে। আচ্ছা ট্রাফিকের গেট করা হয়েছিল, গেটের জন্য গাড়িটা আটকায় রাখছিল, টাউনের দিকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। ওটা কিসের গাড়ি ছিল? ওটা পেঁয়াজের গাড়ি ছিল। ওটা পেঁয়াজের গাড়ি ছিল। হ্যাঁ আচ্ছা তো এখন কি পরিস্থিতি? এখন পরিস্থিতি কি, খালাসি দেখে মনে হচ্ছে খালাসি ডেট, ড্রাইভার ঠিক আছে। ড্রাইভার ঠিক আছে। এটা কোন জায়গা? এটা ইসলামপুর শিবটাঙ্গি পাড়া কৃষি বাজার। আপনার নাম? আমার নাম তুফান বিশ্বাস।